हेलो गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ मु नमिता साहू स्वागत करुच्ची मो चैनल दिल से नमिता चैनल सांग मैंने आज मुझे आपण एमती एक वीडियो नहीं कि आसी आपण थंबनेल जानी सारी तथापि मु कही दउची तो मु आज गोटे कविता तो कहीं से कविता मु नहीं कि आसी आपण माने देखुचंती सोशल मीडिया रे घर कली दांडरे पड़िलानी केमिति चली घर कली ताहा तो आम निश्चिंत देखिबा। तो मु आपन कही दूची कवितार ना रखी मु पर हो गला निज घर विधवार वेदना एमिति कहीं ना रखिली यही कविताटा आपन को आज शुणेबी मु निजे लिखी तो मते कविता लिखा भल लगे तो मु भाभी जे मुई एमिति किछि वीडियो आनिबिनी कहीं ना गोटे घरे कली हेले केते जे कष्ट जंत्रणा हुए आ गोटे स्त्री पाखर गोटे स्वामी चली गले ताहार जे केते कष्ट जंत्रणा अच्छी सेटा गोटे नारी ही बुझी पारिबो सेति मु भाभी नथली एमती वीडियो किछि आनिबी तापर मु भाबिली ना जे सोशल मीडिया रे एते मात्रा रे हा भाइराल होउची से झियोटी बिचरा एते हैरान होउची तो मु भाबिली ना एई टॉपिक रे किछि ना किछि गोटे भल कविताटे मु लिखी समाज पाई गोटे वार्ता रहिबो मेसेज रहिबो आ प्रकृत सत कथा पर हो गला निज घर विधवार वेदना आहार अर्थ तो आप बुझी पारुथिबे आर अर्थ मु निहाती कहबी ता पूर्वर आप गोटे वीडियो देखंतु छोटिया वीडियोटे मु आपनको देखैबी तापर मु कविताटे पढ़ी एवं ता अर्थ भी मध्य आपनको बुझेबी जदि वीडियोटी भल लगे ताहले निहाती भाबरे आपण वीडियोटी को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर प्रथम वीडियोटी देखि नियंतु एई झक तो समस्ते समस्ते चिन्हि पारुथिबे देखंतु देखंतु ए कृष्णा ए तांको माँ तांको सासू घरे कौन होची कथा कौन हला गोटे मिनिट हाँ झगड़ा चली कहीं कृष्णार ससुर आउ सासू नणद सेठी अच्छी कृष्णार माँ भी अच्छा झगड़ा ये चलती आपण जानते राहुल भाई हत्याकांड विषय जानी मर्डर कर दिया जाइए से विषय तो आप भल भाव जानते मु अधिका कौन कहि एबे आंकु ताको स्त्री को राहुल भाई को स्त्री को मध्य घर तोड़ी दीछंती किए तोड़ी दीछंती तांको सासू आ नणद एक कथा मु कहूनी से निजे कहउचंती तोड़ी दीछंती एवं तांको सुना गहना आपण माने देखिथिबे बाहागर रिसेप्शन ले से केते सुना पिंधी थिले पूरा तांको शरीर रे पूरा सुना रे भर्ती थिला एते से सुना पिंधी थिले से एटा भी कहउचंती रो नबा मो छुआटा खेलुची तो सुना 40 रु 50 लाख पाखापाखी हम तार आजिका रेट रे बहुत सुना रेट अच्छी तो ताकू नहीं मु गोटे कविता लिखी किंतु बिचरा से झीटी बाहा होता 3 मास हम ता बाहाघर देखंतु से मुझे कवितार ना रखी पर हो गला निज घर गोटे झील को कौन कह जाए तो सासू घर हूँ तोर निज घर जदि सासू घर लोक तोड़ी देबे सासू नणद ताहले से विधवार वेदना बुझीब किए कहतु ना तो आसतु कविताटी मु पढ़ुची जदि आपण को मन को छुईब आ भल लगिब ताहले निहाती भाव में चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियोटी को लाइक करी शेयर करिवे। स्वामी जीवा परे नीरव हेला घर स्वामी जीवा परे नीरव हेला घर भांगीगला सपन थमीगला सबु स्वर सासू नणद मिसी कले अन्याय सासू नणद मिसी कले अन्याय सुना नहीं देले दुखर परिचय आपण जानी से निजे कहते मो सुना मो सासू नणद नहीं जाइछंती कहीं सुना सब सासू पाखरे थिला आउ तांको नणद तांको घरे रहूथिले तांको बाप घरे सी बाहाइचंती तांको स्वामी अछंती तार गोटे पुओ भी अच्छी किंतु से नणद महाराणी सी ता सासू घरे रहू नथिला सी ता बाप घरे ही रहूथिला कहीं से तो से संपत्ति लोभरे पड़ीथिला आगो को शुणंतु
ବୋହୂର ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁର ଧାରା ବହେ। ବୋହୂର ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁର ଧାରା ବହେ, ନିଜ ଘର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପର ଭଳି ରହେ। କାହିଁକି କହିଲି ନିଜ ଘର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପର ଭଳି ରୁହେ? କାହିଁକି ନା ତୃଷ୍ଣା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣା କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ମାସେ ପରେ ମୋ ସହିତ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଭଲସେ କଥା ହେଲେନି, ମୋ ଶାଶୁ ଭଲସେ କଥା ହେଲେନି। କାହିଁକି ନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ କେମିତି ଆଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହଁ, ବୋହୂର ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁର ଧାରା ବହେ, ନିଜ ଘର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପର ଭଳି ରୁହେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଅଛି, ଦୁଆରୁ ତାକୁ ଦେଲେ ବାହାର କରି ମାନବତା ହାରିଗଲା ଲୋଭରେ ପଡ଼ି। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ିଦେଲେ, ମାନେ ମାନବିକତା ବି କହିଲାନି ଯେ ମାନେ ନାଇଁ ବୋହୂଟା ଘରର ବୋହୂ ହେଉଛନ୍ତି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସେ ଘରୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଘରର ବୋହୂଟାକୁ, ନୂଆ ବୋହୂଟା ସେ ବିଧବା ହେଲା କି ସେ ତା ଯୌତୁକରେ ସେ ବିଧବାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ନେଇକି ଆସିଥିଲା କି? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ବିଧବା ହେଇଛି, ତ ଘରର ବୋହୂଟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। ତ ଟିକେ ବି ମାନବିକତା ତାମାନେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଲୋଭରେ ପଡ଼ିକି, ଲୋଭ କ'ଣ କି ସେ ଚାଲିଗଲେ ସବୁ ଝିଅ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବ, ତା ଝିଅକୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ, ତାର ସୁନା ଗହଣା ରଖି ନେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କବିତାଟି ଲେଖିଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ କାହାକୁ କହିବା, ଆମେ ଜାଣିନୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ଘଟିଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର, ଆଉ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କଥା ବି ଶୁଣିଛି, ତାଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣିଛି, ଆଉ ରାହୁଲ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣିଛି, ରାହୁଲ ଭାଇଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣିଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କବିତାଟି ଲେଖିଛି। ଦୁଆରୁ ତାକୁ ଦେଲେ ବାହାର କରି ମାନବକତା ହାରିଗଲା ଲୋଭରେ ପଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କେବେ ହାରେନି ଜଗତେ, ଅନ୍ୟାୟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠେ ଅନ୍ଧାର ରାତି ପରେ। ଏଇଟା ତ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଦିନ ଦିନ ସତ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସତ୍ୟ କେବେ ଲୁଚି ରହିବନି। ସାହସ ଧରି ଯେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଏ, ତାର ଜୀବନରେ ନୂଆ ପ୍ରଭାତ ଆସିଥାଏ। ଏଇଟା ସତ କଥା। ତ ଆପଣମାନେ କବିତାଟି ଶୁଣିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କହୁଥାଏ। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଶାଶୁ ଓ ନଣନ୍ଦ ମିଶିକରି ତାଙ୍କ ସୁନା ନେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ବୋହୂର ଅନ୍ୟାୟ ଯେ ଶିକାର ହେଲେ ବୋହୂଟା ହିଁ ତ ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ଶାଶୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ବୋହୂଟାକୁ ନିଜର କରିବା, ତାକୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେବା, ତାକୁ ଝିଅ ପରି ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ପରି ରଖିବା ତ ଦୂର କଥା, ବୋହୂ ପରି ବି ରଖିଲେ ନାହିଁ, ଘରୁ ତୋଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ପୁଣି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସୁନା ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ପାଖରେ ରୁହେ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ନାତିର ଗୋଟିଏ ସୁନା ଚେନ୍ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ସୁନା ରୁହେ। ତ ଇଏ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଡାଇମଣ୍ଡ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆଉ ଛୋଟିଆ ଡାଇମଣ୍ଡ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ପିନ୍ଧିନଥିଲେ। ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବାହାଘରରେ ରିସେପସନ୍ରେ କେତେ ସୁନା ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପ ଘର ଦେଇଥିଲେ ସୁନା ସବୁ। ଅବଭିୟସଲି ଯାହାର ଅଛି ବାପ ଘରେ ଦିଅନ୍ତି, ଶାଶୁ ଘର ବି କିଛି ସୁନା ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁନାଟା ସେ ଝିଅକୁ ଦିଆହେଇଛି, ମାନେ ରାହୁଲ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦିଆହେଇଛି, ସେଟା ତ ତାଙ୍କର ନା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସୁନା ତକ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଝଗଡ଼ାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ଟା ଦେଖେଇଲି ନା। ତ ସୁନା ଲୋଭରେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ମିଶି ଆଙ୍କୁ ଘରୁ ଦେଇଦେଲେ, ତୋଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ବାକି ଜୀବନ ସେଇ ରାହୁଲ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ, ବିତେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର
से निज राहुल भाई को बिजनेसटा संभाळिया चाहूले किंतु सेतक भी घर लोक करई देले नहीं शाशु घर लोक ससुर राजी थे बारंबार कहते मो ससुर राजी थे किंतु मो शाशु नणद मना कले खास करी नणद मना कले। तो सांग मैंने आपन को ये कविताटा केमती लगे आपन को तो मुझे बुझे बुझे कहली तथापि मुझे गोटे लाइन ले आपन को पढ़ी शुणाई दूची पुणी भल लगे आप बुझीपारे ता अर्थ मन दे शुणु। स्वामी जीवा परे नीरव हैला घर भांगीगला सपन थमीगला सबु सर शाशु नणद मिसी गले अन्याय शाशु नणद मिसी कले अन्याय सुना नहीं देले दुखर परिचय बहुर आखिरे अश्रुर धारा बहे निज घर थिले मध्य पर भली रहे दुआर ताकू देले बाहर करी मानविकता हारीगला लोभरे पड़ी किंतु सत्य केबे हारेनी जगते अन्याय सूर्य उठे अंधार राति परे साहस धरी जे आग को बढ़ी जाए तार जीवने नुआ प्रभात आसी जाए। से एबे साहस बांधिचंती आग को बढ़िया चेष्टा करुचंती से निजे तांको स्वामी को केस को आउ थे रिओपन करने चाहती आउ थे केस करचंती आउ स्ट्रॉन्ग करने आउ से महिला समिति रे भी तांकर रखिचंती कथा हैला कौन घटी थिला कौन नहीं से निजे तांकर लड़ाई निजे लड़ुचंती आ तांकर गोटे यूट्यूब चैनल अच्छी आपण जाइकरी देखि परिबे से निजे कांदी कांदी कहिचंती। मुझे कहूनी आज्ञा मते बहुत कमेंट आसीबो मु जानी बहुत जन सपोर्ट करिवे बहुत जन कहबे तुमे कहिया पई के मु किछि कहूनी मु कविताटी आपन को सुनैली जहा सोशल मीडिया रे चलीची जहा मु सुनिली जहा मु फील करली आमे पब्लिक आपण को घरे कौन होची कौन नहीं आमर जानिया पई इंटरेस्ट भी नहीं आपण को घर कथा आपण घरे रखितंते जेहेतु आपण को बहु को घरु काढी देइचंती सी ता बाप घर को फेरी आसीची से निज इच्छा रे फेरीनी आपण घर बाहर करछंती सेति से फेरीची सेति कृष्णा तेतेले वीडियो करले आ से वीडियो सोशल मीडिया रे वायरल हे चलला समस्ते तुम घरर बड़ घर बड़ गुमर कथा आपण घर कथा समस्ते जानिले तो पब्लिक रे हक रहुची ओपिनियन दवा पाई कोटा ठीक कोटा भूल गोटे बहु जदि पुअर अधिकार अच्छी से घरे ताले बहुर अधिकार सेतिकी थाए आज पुओटा बंची थिला बोली बहुटा को रखी थिलो पुओटा मरीगला बोली पुओटा को मरीगला नुह सॉरी पुओ को मारी देले कौ माने मारिले सेटा तो इन्वेस्टिगेशन ले पुलिस कहबो सेटा तो आमे जानिनु आज्ञा किंतु से झीटी को न्याय मिलू एतिकी प्रार्थना करी भगवान को पाखरे आउ बाकी जीवन तांको बहुत लंबा जीवन से झीर मात्र 24 वर्ष तांको माँ कहूथिले से कृष्णार माँ कहूथिले आगो को तांको लंबा जीवन पड़ीची तांको जो कौन से कहूथिले कि जो विधवार स्टाम्प लागिला कहा पाई लागिला से राहुल पाई लागिला राहुल किए तांकर पुओ तो से सासु ससुर एतिकी बुझीबार थिला बिचरा झीटी घरर पुओ होइकी रहिया पाई चाहूतिला ताकू सेतिकी भी करई देलेनी किंतु मु गोटे पब्लिक हिसाब रे कहिबी जे जदि पारुचंती निज बहु को घर को नियंतु ता सुना ताकू फेरई दियंतु ताकू पुओ परी घरे रखंतु तेबे जाई समाज रे आपण भी गोटे कहिबे जे हां एटा आपण न्याय करले झियो को मना नहीं झियो आसु झियर बाहागर सरी झियो आसु किंतु आसीबो माने नहीं जे सबुदिन पाई बाप घरे रही जीवो आपणकर झियर तो डिवोर्स हैनी आपणकर झियर तो तांको स्वामी छाड़ी देकी चली जाई नांती तांको स्वामी भी अछंती तांको सासु ससुर घर अछि तांको स्वामी भी इनकम करंती तो काहे कि से बाप घरे पड़ी रही चंती से अछंती बोली पड़ी रहिले बोली आज से बहुटी सासु घरे रही पारिला नाही आपण को व्यवहार ताको कष्ट देइथिबो सेटा समस्त दुनिया जा देखुची दुनिया जानूची कहीं मूर्ख नुहंती कहीं अंध नुहंती आज्ञा एठी बहुत जन भल मेसेज देबे खराब कमेंट भी करेंगे तो से मोर किसी जाय आसे ना मु मो कविताटी आपन को सुनैली कमिति लागिला कवितार नाटी भी
ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ରଖିଥିଲି ପର ହେଇଗଲା ନିଜ ଘର ବିଧବାର ବେଦନା। ତ ମୁଁ ଏଇ ବିଧବାର ବେଦନା ଯେଉଁ କଥା ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ତାଙ୍କର ତାକୁ ମୁଁ ମୋର କବିତାରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ତ କବିତାଟି କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ କବିତାଟି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିର ନାମ ରହିଛି ଦିଲ ସେ ନମିତା। ମୁଁ ଯାହା ବି ଲେଖେ ହୃଦୟରୁ ଲେଖେ, ଯାହା ଫିଲ୍ କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯାହା ଫିଲ୍ କଲି ସେଇ ତାହା ମୁଁ ମୋ ଖାତାରେ ଲେଖିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଭାବି ଚିନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ଫିଲ୍ କଲି ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ଘରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ କବିତାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।